चल मु एते बुझैला पर भी जमा दे बुझिले नि रे महाराज की मंत्र जानिसु तोरी कथा रे एकाथरे बुड्ढा लोकर करामती देखो आपने छाए आपने पुटअप कर दे ए सबका कोने रे पड़े को ना अरे थरुटे मन खोली के कहि दिया अरे मु तुमको भलो पाए बोली तू बेकार कोन हला तू गोटे बेकारिया लोक अरे झियो पिला को तुमको कहबे मु तुमको भलो पाए बोली कहबे ए भगवान पार्टी दैछि कोन गेफा मारिबा अरे उपकांड कालिदास खाली तुमे जाईकरी खाली हग कर दियो हो ये हग माने कोन रे तुमे जीवन के हगिछ सेरा कोन कहदे विद्यालय मो भाईना ए गुरु भाई सोनू भाई सेरा कोन कहदे ओ सोनू भाई गुरु भाई तोर गर्लफ्रेंड किसी नहीं तुमे बेकार ए जुगरे तुमे हां मन पड़िया तुमे जाईकरी खाली जाबुटी के धर जाईकी हां जाबुटी के धर जाबुटी के किछ भय करबा नहीं ए सबका अरे कुहो ना अरे कुहो सादरे दिग्विजय सिंह हां तमे एते भले बोली मो जम्मा जानि नथि मो जम्मारु खराब न सबका अरे मो भी गोटाय मनीष अरे मोर भी मन अछि मोर भी हृदय अछि हुर्द अछि बड़ा बड़ा खेल पड़िया भलिया हुर्द अछि सकाले जे सेति जाईकरी जॉगिंग फॉगिंग क्रिकेट खेले जंत्या जड़े बड़ा हुर्द जे अरे कुहो ना सादरे वो सबका थरुटे खाली कहि दियो ओ तुमको भलो पाए बोली दिग्विजय सिंह जटा मुसे जे समटे बुझे छ हां से समटे मो मथे तुमको भला पाए दीटा खेर बाकी रही गला आज्ञा दीटा खेर बाकी रही गला अनैले भला मो तुमको भला कुकुर एटा किछि ग्यारंटी नहीं ए जीवर कुछ ग्यारंटी अछि सेति पई भला कुकुर अरे कोना माने पाए दीटा खेर बाकी रही मो तुमको भला हां पाए मारण की भाग्य रे चट मोर आज आपण जेमिति टानी होचंती ना एमिति पचाड़ रे जाई के हाथ जे नट को नटकी गला एइने तो आपण तोता भी देखुनांती जिंस केमिति हेई जी आ सेटा चली गले हम सुभाष दादा भी किछि करि परबे तने समस्त बीड़ी की धरि के खिचवा को पड़ी होला सबका अरे वो चौदह ठार तुमको देखली से दिन ठार तुमको एक तरफा भलो पाई आज सामना सामने देखि जा दी तरफा भलो पाई दो छते अरे आसो अच्छा सबका आसो अरे मोर ए विशाल बाहु बंधन रे तुमको छंदी दो पाई चाउछी अरे आसो सादरे दिग्विजय सिंह मो मते अनेक समय अपेक्षा करछि तम अंगटी स्पर्श करबा पाए अरे आसो ना माने मो हां ए लाज करबा आवश्यक नहीं अरे तुम्हें भलो पाउछ मो भलो पाउछी और लाज कोठी रहिला आसो सबका अरे आसो आज्ञा मुटी के देखंती आज्ञा प्लीज 100 ग्राम हेल्प मी सब जानू छ मैं सब जानू छ आसो सबका अरे आसो अरे कई लाज करू छु हां ए सबका अरे आसो ना ए सबका अरे पाखो को जा अरे कोन बाउचरी जको मु तो कथा रचे जिबे ना जमारे नो अरे तू जमारे जरा गोटे सामान्य सेनापति आ एमे देख माने आम घर चाकर कल मत अतृप्ति हेबडी आ मु कहबी तते तू तो होची से आम घर ओइटा किया कुकुरा ए सबका मन रख तू जति मोर रहबो मारण कारी हबा पाई देबीनी तू केवल मोर जमारे नो कौन कहलो वो तो घर ऐठा खिया कुकुर नहीं वो तो घर ऐठा खिया कुकुर तू जाम कर ओइटा के ए जटा ऐठा खाइछु ऐठा खाइछु ना खाइछु बे से अपरिष्कार गुडा को जिंस अबे पचार एठारे जत्ते जन अछंती समस्ते ऐठा खाइछु माटो हे जिवो समस्ते गोटाए ऐठा खिया माटो हे जिवो काको आपन को काई के मते ऐठा खिया कइले
ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାକୁ ଯଦି କହିବେ ଆସିକି ଏମିତି ନାଦିବେ ସବୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଇଁଠା କେମିତି ଅଇଁଠା ଖାଇଦେବେ ମନକୁ ମନ ଅଇଁଠା ଖାଇଦେବେ ଆବେ କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ନିର ଅଇଁଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଅଇଁଠା କେମିତି କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ହବ କେମିତି କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ସେଇଟା ତ ଗାଈରୁ ଆରାମରେ ବାହାରି ପଡୁଛି ଏ ବାଛୁରୀଟା ଅଇଁଠା କଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରି ଥାଏ ସେଇ କ୍ଷୀର କଣ ମିଠା ନୁହେଁ ଆବେ ନିର ମାନେ ପାଣି ସେଇଟା ତ ନଳକୂପରୁ ବାହାର ହଉଛି ଆଉ ଏଇ ନଈ ନାଳ ଝରଣା ପୋଖରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତୁଠରେ ମୁଖ ପଖାଳନ୍ତେ ପାଣି କଣ ଅଇଁଠା ହେଉନି ମିଠା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦଟା ଅଇଁଠା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହୁଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେଇଟା କଣ ମିଠା ନୁହେଁ ପ୍ରଚୁର ମିଠା କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ନିର ଅଇଁଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଁଠା ଏଇଲେ ମୁଁ ଶଳାଟା ଖାଇବି ରାଜା ଘର ଅଇଁଠା କୁକୁର ଆପଣ କୁକୁର ହଁ କେବେ ହେଲେ କୁକୁର ଇଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଶଳାଟା କୁକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଓ ଓ ଓ ଓ ଏ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ଆଉ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଲେ କଣ করে ଜାଣିଛୁ ତୋ ପରି ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ସବୁ ଝଣି ଝଣି ଖାଇଯାଏ ହାଲୋ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବା नारी मासो लोभी राक्षस रह जा बे रह जा ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛୁ ରେ ମାରଣ ସାଲା ଗୋଟାଏ ବଲ ରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଟା ଉଡେଇ ଦେଲୁ ଏବେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ଏ ବୋଲିଂ ଟା ତୋ କୋଚର ଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡୁନି ବେ ଏ ନିରୀହ ଯୁବତୀ ମାନ ପ୍ରତି ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଉଛ
ବାଘ ଆରେ ବୋଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଉସ ଖିଆ ବାଘ। ଏ ବାଘଟା ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ପଛରେ ଥାଇଛି ମାନେ ଏ ହରିଣଟାକୁ ଶିକାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବନି। ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ମରିବୁ? ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲି ଯା। ତୁ ପୁଣି ମତେ ମାରିବୁ? ଆବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ହେଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ମରିବୁ ମାରଣ ମାରି